Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 10 mai 2017. Nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza, Dans notre itinéraire de catéchèse sur l'espérance chrétienne, oggi guardiamo a Maria, nous regardons aujourd'hui Marie, madre della speranza. mère de l'espérance. Maria ha attraversato più di una notte Marie a traversé plus nel d'une suo nuit cammino di madre. sur son chemin de mère. Fin dal primo apparire nella storia dei Dès sa Vangeli, première apparition dans la l'histoire sua des figura évangiles, sa si figure staglia come se se fosse distingue il comme personaggio un di un personnage, dramma. le personnage d'un Non drame. era semplice rispondere Il con n'était un pas sì simple de all'invito répondre oui dell'angelo. à l'invitation de l'ange, Eppure lei dona ancora nel fiore della mais elle giovinezza, donne, risponde con coraggio, elle, jeune nonostante femme, nulla sapesse dans la del fleur de sa jeunesse, destino che une l'attendeva. réponse de courage, sans savoir le destin qui l'attendrait. Maria in quell'istante ci appare come Marie, una à delle cet instant, tante madri nous del apparaît nostro comme mondo. de nombreuses mères de Coraggiose ce monde, fino all'estremo, courageuses jusqu'à quando si l'extrême, tratta di accogliere quand il s'agit nel proprio d'accueillir grembo en son la sein storia di un nuovo uomo che l'histoire nasce. d'un nouvel homme qui naît. Quel sì è il primo passo di Ce una oui lunga est le premier pas lista di obbedienze, d'une longue liste lunga d'obéissance, lista di au obbedienze, pluriel, une longue che liste d'obéissance accompagneranno il suo itinerario qui di accompagneront son itinéraire de Così mère. Maria appare nei Vangeli come Aussi, una donna Marie apparaît dans les silenziosa, évangiles comme une femme che silencieuse, spesso non comprende tutto une femme quello qui ne comprend che pas le toujours accade ce qui intorno, lui arrive, ma che medita ogni mais qui parola médite e ogni chaque avvenimento parole nel suo cuore. et chaque événement en son In cœur. questa disposizione c'è un ritaglio Dans cette bellissimo della disposition psicologia di Maria. se trouve Non è una une donna dimension che très si belle de la deprime psychologie de Marie. davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra Elle n'est andare pas per déprimée il verso face aux giusto. tristesses de la vie. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, Elle ne che proteste pas avec inveisce violence. contro il destino della Elle ne se vita, rebelle pas che ci contre le rivela destin de la spesso vie un volto ostile. qui nous révèle parfois È des choses invece una hostiles. donna che Elle est une femme, au ascolta. contraire, qui écoute. Non dimenticatevi N'oubliez pas cela. che c'è sempre Il y a un toujours grande rapport un grand rapport fra la speranza entre l'espérance et l'écoute. E Maria è una donna Et che Marie ascolta, est une femme qui che écoute, accoglie qui l'esistenza accueille come l'existence essa si consegna a noi, comme elle se con i suoi présente à nous, giorni felici, avec ses ma jours plus anche heureux, con le sue mais aussi tragedie avec ses tragédies che mai vorremmo avere incrociato. que nous Fino ne alla voudrions notte jamais suprema traverser. di Maria, Et dans quando cette il nuit figlio è suprême de Marie, inchiodato al legno quand le della Fils est cloué sur la croix, Fino a quel giorno Maria era quasi jusqu'à ce sparita jour, dalla trama Marie dei avait presque Vangeli. disparu de Gli l'histoire des évangiles. scrittori sacri lasciano intendere questo lento eclissarsi Les, dalla sua presenza. les hagiographes Il suo la laissent rimanere s'éclipser muta petit à petit. davanti al Elle mistero demeure di un figlio che muette obbedisce al face au Padre. destin de Però ce Maria Fils qui obéit au riappare Père. Mais proprio Marie nel réapparaît momento justement cruciale, au moment le plus quando crucial, buona parte degli au moment amici où la plupart si des amis sono dileguati sont a partis motivo della paura. parce qu'ils avaient peur. Le madri non tradiscono Les mères e in ne quell'istante trahissent pas. ai piedi della croce Et à ce moment-là, au nessuno pied de la di croix, noi può dire quale sia stata la passione più crudele. Se quella aucun di d'entre un nous ne uomo saurait dire innocente quelle che fut la muore passion la plus sul cruelle, patibolo della celle de croce cet homme o innocent qui l'agonia di meurt una madre sur la croix, che ou bien accompagna l'agonie gli de la ultimi mère qui istanti accompagne les della derniers vita del suo instants figlio. de la vie de son Fils. I Vangeli sono laconici Les ed évangiles nous racontent estremamente peu discreti.
Ils sont très discrets. registrano con un semplice verbo la Ils ne presenza décrivent della qu'avec un madre. verbe la présence de la mère. Lei Elle stava, était là, debout. lei stava. Elle était là. Nulla dicono della Les sua évangiles ne disent rien reazione, de ses se émotions. piangesse, se non piangesse, nulla. Ils ne disent pas si elle pleurait ou non. Nemmeno una pennellata per descrivere Pas une il ligne suo dolore. pour décrire sa douleur. Su questi dettagli si sarebbe poi avventata l'immaginazione dei poeti Il laisse e dei pittori, se répandre regalandoci l'imagination immagini des che poètes, des sono peintres, entrate des nella artistes, storia dell'arte e della de toute letteratura. l'histoire, de toute la Ma i littérature. Vangeli soltanto Les dicono évangiles lei stava. disent simplement « elle était là ». Stava lì nel più brutto Elle était là momento, au nel moment le crudele plus horrible, momento, le plus cruel. e soffriva col figlio. Elle souffrait avec son fils. Stava. Elle était là. Maria stava semplicemente, era lì. Marie était là Eccola simplement. nuovamente la giovane donna di Nazareth, La voilà, ormai cette jeune femme ingrigita de nei Nazareth, capelli per il passare degli anni, ancora dont les alle cheveux presse peut-être con un étaient Dio devenus gris che deve avec le essere passage des solo années, abbracciato e con una devant son vita fils. che è giunta alla soglia del buio più fitto. Maria Dans cette stava histoire nel de la buio plus sombre più obscurité. fitto. Marie était là, Ma dans cette obscurité stava. la plus sombre. Elle était là. Non se era andata. Elle n'était pas partie. Maria è lì, fedelmente presente. Marie est là, fidèlement Ogni présente. volta che c'è da tenere una candela accesa in un À chaque fois luogo qu'il di faut tenir foschia e di nebbia. une lampe allumée Nemmeno lei conosce il destino dans di l'obscurité la plus sombre, resurrezione che suo figlio stava in quell'istante aprendo per tutti noi uomini. È lì elle est là per fedeltà al piano di non Dio, seulement parce que di cui le si è Fils va révéler le proclamata plan du Père, serva nel primo giorno mais d'abord della parce sua que vocazione, elle est ma fidèle anche a à la causa del disponibilité suo qu'elle a promise istinto di au madre premier jour de sa vocation, che semplicemente et encore soffre. parce qu'elle est tout Ogni simplement la volta mère qui che c'è un souffre figlio à chaque che fois attraversa qu'il y a un una enfant passione, qui traverse une le passion, sofferenze delle madri, les souffrances des mères. e tutti noi abbiamo conosciute Nous avons tous connu donne forti des femmes fortes che hanno portato avanti tante sofferenze dei figli. qui ont porté les souffrances de leurs La enfants. ritroveremo nel primo giorno della Nous retrouverons Chiesa. Marie au premier jour de l'Église, Lei, madre d'esperanza, mère de in l'espérance, mezzo a quella comunità di au milieu de discepoli cette communauté de così disciples, fragili. communauté si Uno fragile. aveva L'un rinnegato, avait renié, molti erano beaucoup fuggiti, s'étaient enfuis, tutti avevano avuto paura, tous avaient eu peur. ma lei semplicemente stava lì, Mais Marie était nel più tout simplement normale là, dei modi, de la manière la plus come se normale, fosse una cosa del tutto naturale. comme s'il s'agissait d'une chose Nella complètement prima chiesa naturelle. avvolta dalla luce della risurrezione, Et dans cette ma première anche église dai tremori enveloppée dei primi passi de la lumière de la che résurrection, doveva mais aussi compiere dans nel ses mondo. premiers pas, les premiers Per pas questo que tutti l'Église noi devait la amiamo come madre. accomplir dans le monde. Voilà pourquoi nous tous nous Non l'aimons siamo comme mère. orfani, Nous ne sommes pas orphelins. abbiamo una madre in Nous cielo. avons une mère au ciel. È la Santa Madre C'est la di Sainte Mère de Dio, Dieu, perché ci insegna la virtù dell'attesa, car elle nous apprend la vertu de anche l'attente. quando tutto appare privo di senso. Même si Lei tout semble sempre dénué de sens, fiduciosa elle nel est toujours là, mistero di confiante Dio, dans le mystère de Dieu, anche quando lui sembra eclissarsi même si por lui colpa del male semble del mondo. s'être éclipsé à Nei cause du momenti mal di du monde. difficoltà, Maria, Dans les moments de la difficulté, madre che Gesù ha Marie, regalato a tutti noi, la mère que Jésus nous a donnée possa à nous tous, sempre sostenere i nostri passi, possa sempre
Que Marie dirci puisse al cuore, soutenir chacun de nos pas, alzati, dire à guarda notre cœur, avanti, guarda l'orizzonte, lève-toi, regarde à perché l'horizon, lei è madre car elle di est mère speranza. d'espérance. Grazie. Merci.